Wala gipalagpas ni Maria Leonora Butag ang kahigayunan sa pag-release sa ilang cash assistance nga usa ka libo ka pesos gikan sa barangay sa programang Apupong Giya Alang sa Kabos. Alang ni Butag na kung tabang na ngadto kanila sa ilang pagpamugas o pagpamalit sa uban pa nga mga kinahanglanon sa ilang panimalay ang ilang nadawat. Dako kay akong pagpasalamat sir nga isa pod ko nga nahimong beneficiaryo ani agak tungod kay makahatag man pod og kaning pamalit na mo og bugas, pabalit sa wala unsay na nga wala sa mua. Dako kay tabang para nako sir. Nagpasalamat usab ang presidente sa maong kahugpungan tungod nga wala sila nabiyaan sa paghatag og mga hinabang nga sama sa ubang sektor. Auhag na lang ni Hana Colin Okyas ngadto sa mga kaubanan ni ining PWD nga mopatimaw og makigbahin sa mga aktibidad sa ilang sektor. So katong mga PWD no nga naara sa balay nga maulaw sila kay tungod naa sila disability, gina-encourage ta mo tanan nga kung pwede makigalubilo ta sa mga ubang tao kay kita parihara man ta nga anak sa Ginoo. Samtang si Kapitan Pau Natividad ang nagpasiguro nga dili mabiyaan ang PWD sa paghatag og mga ayuda nga sama sa uban nga sektor sa ilang barangay. Nang hinaot si Kapitan Natividad nga bisan sa kantidad nga ilang nadawat, makatabang na kanila sa ilang panginhanglanon. Apan naghangyo sa pagsabot ang kapitan nga dili patanan nga mga PWD ang nakadawat tungod nga sama sa uban nga sektor nang hinahanglan usab og hinabang. So we try to as much as possible na to reach out to all sectors also. So ibig sabihin, meron tayong program for different sectors, pinaghati-hati lang din natin at pinagkasya lang din natin kung ano po yung pondo natin. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi, Brigada News.